भगवते वासुदेवाय। जे मन को ये 25 प्रकृति माने केमिति ताको पथभ्रष्ट करांती, ताको अबाट को नियंती। जदि धर्म करिबा पई चाहिला ये 25 प्रकृति माने ताको मतिभ्रम करई ताकू अधर्म पथ को टाणी नहीं था। तेणु ये हूँ केवल कलिर प्रभाव ही संभव होता है। तेणु कली जिते प्रथमे द्वापर शेष पर जिते कली आसला से समस्ते छंद माया कपट हिंसा कुकर्म ये समस्ते आसी पहुँची गले कली राजा का निकट में। आ कली राजा से सबुआड़े अधर्म संस्थापन करने परामर्श देदेले। आते समस्ते जाई समस्त शरीर भितर पशिगले। तापरे सुकर्म मार्गे जेबे से करिब गमन तुम्बे तार संगे थाई करुथिब विघ्न। जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तही कि मुई होइबी तुम्भ आगुसार हेमंतेन सुमन को कर हर बर। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। सुकर्म मान जे परी न पारिब करी तेबे संसारु से न पारिब तरी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु कली जेमिति सुमन अबाटरे जीव अपथरे जीव से 25 प्रकृति को आज निर्देश देदेले। कली प्रभाव रे आज समस्ते हड़बड़ हेले। जहाँ पाखरे सत्य थिला धर्म थिला सी अधर्म करने को बसिला, जहाँ पाखरे न्याय थिला सी अन्याय करने को बसिला। एमिति समस्त भितर जितेबले ये मन को जितेबले पथभ्रष्ट कर दिगला सेतेबले मन आउता निजस्व हरईदेला। आपण मैंने लक्ष्य करेंगे प्रति लोक प्रति मनीष पाखरे निश्चित भाव में कली प्रवेश कर जो फल से माने अन्याय कले से जना पड़ुनी जे मु अन्याय करिछि बोली। पाप कले से कहते ना मु पाप करिनी। आ गोटे कथा जानी शुणिकी पाप करती जे आमे मन कहूथिबो नाई ए कर्म कले पाप हब ए कर्म कर ना मनटा जेतले कहूथिबो सेही समय 25 प्रकृति माने ताकू एमिति भाव में छंदी देबे जहाँ फल से बाध्य हम से कर्म करने से पाप कर्मटा को करने बाध्य हम। आउे जिते से पाप कर्मटी कर सार से मन ताकू चिंता कर जे तू कौन कलु केड़े बड़ भूलटे कलु यार दंड तोते मिल यार परिणाम तोते मिल। ए कथा को सब बुझिले जानिले तथापि भूल करती क्या ना केवल कलिर प्रभाव रे। प्रकृति मानकु या कही कली जुग या कही कली जुग संसार मध्य जीवाकू बारिला बेग से बारिला बेग। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ हे जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ हे अनाथर नाथ। तत्क्षणे रत्नमय पालिंकी अणाई जे पालिंकी अणाई पाटर मुचुड़ाणी पकाइला तई से पकाइला तई। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ हे जगतर नाथ
জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ সে অনাথর নাথ হাতে বহଳରେ কଳି বিছাইলা সে যে বিছাইলা সে তহি পরে বিছাইলা সুমন সরজ যে সুমন সরজ জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ সে জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ সে অনাথর নাথ মুকুতার ঝরা মান লবে কেরি কেরি তা উপরে চান্দুয়াকু টাଣି সমহেরি ভারি যার হাত কଳି ধরি করি নেলা সে ধরি করি নেলা পালিকি উপরে তাকু নেই বসাইলা যে নেই বসাইলা জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ সে জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ সে অনাথর নাথ শস্ত্র পরিবারী সঙ্গে নিজ গিলা নেই কে আলট ধরে কেই বিছনা বিছই কে গাবন্তি গীত কেই দন্তি হুড় হুড়ি পারুষরে খটিছন্তি সহস্রে কবাড়ি এতু অনন্তরে সেউ কଳି মহাবীর সে কଳି মহাবীর কররে কমাণ ধরি হইলা বার সে হইলা বার জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ সে জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ সে অনাথর নাথ যেତେବେଳେ সত্য ত্রেতা দ্বাপর সত্য যুগ সরিগলা ত্রেতা যুগ সরিগলা দ্বাপর যুগর যেତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ କଳି ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ନିଜେ ହାତେ ବହଳର ଗଦି ପକେଇ ନିଜେ ସେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ଆଜି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀକି ଧରି କଳି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି 25 ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଯେତେ ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ପଶିଗଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଜୀବ ହତ୍ୟା ପଶୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଏ ମଣିଷ ହେଇ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରି ତାକୁ ଭୋଜନ କଲା ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ମଣିଷର ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ସେ ତାକୁ ନ ଖାଇ ସେ କେବଳ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବାଘ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଦାନ୍ତରେ କେବଳ ସେ ପଶୁ ଶିକାର କରିବ ତାର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସେ କେବଳ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇବ ଗୋଟେ ଗାଈକି ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ସେ କେବଳ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ସେ କେବଳ ତୃଣ ଖାଇବ ଘାସ ଖାଇବ ଗାଈ କେବେ ଆମିଷ ଖାଇବନି କୁକୁର କେବଳ ଆମିଷ ଖାଇବ କାହିଁକିନା ତାର ଗୋଟିଏ ସେମିତି ଦାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲେ ମଣିଷକୁ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ଏ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ପନିପରିବା ଖାଇବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇନି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତାର କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର କ'ଣ ନ ଖାଇବା ଦରକାର କେଉଁଟା କଲେ ଭଲ କେଉଁଟା କଲେ ଖରାପ ଯାହାକି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷକୁ ସେଇଭଳି ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଛି ଯେତେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହିଂସ୍ର ଯଦି ସିଂହଟିଏ ହୁଏ ସେ ସିଂହର ଏତେ ପରାକ୍ରମ ଲକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟର ବଳ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ପାଖରେ ତେଣୁ ସେ ସିଂହକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଦେଉଛି କାହିଁକି ନା ତାର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ତାର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ତାକୁ ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତାର କେଉଁଟା ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ନା ମଣିଷ ଯଦି ଜୀବଜଗତ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଲା ମଣିଷ ତାହେଲେ ମଣିଷ ହେଉଛି ରାଜା ଏ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଅଧୀନ ତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ କାହିଁକି ନା ତାର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରେ
हेले जो दिन तार ज्ञान बुद्धि लोप पाइजिव से दिन से शक्तिहीन हो ज्ञान बुद्धि केतेबेले लोप पाई जाइए मनीषर ना कली जुगरे कलीर प्रभाव सी आ भल मंद किसी विचार कलानी भल मंद किसी विचार कलानी नाना प्रकार अन्याय कला नाना प्रकार अनीति कला क्या ठकिकी आने चिंता कला क्या दुख देकी रोजगार करने चिंता कला तेणु यही भाव में ए मनीष जो दिव्य ज्ञान थिला से दिव्य ज्ञान को हरई बसिला ए कली जुगरे कलीर प्रभाव में से दिव्य ज्ञान तार ना तेणु सी कौन कला ना अभक्ष भक्षण कला अचस्य चोषण कला अगम्य गमन कला तेणु ये नाना प्रकार पापरे लिप्त रहिला कलीर प्रभाव में पापी हो गला अधर्मी हो गला आउे शेष समय कलीर प्रभाव से नर्क पड़ा जहाँकि से केबे चाही नथिला जे मु नर्क को जीवी बोली कौन सी मनीष चाहे ना जे मते नर्क दंड मिलू नर्क दंड एक एमिति एक दंड जहाँकि नर्क दंड जो माने भोगंती से मानकु बहुत कष्ट होता है जीवन में एत कष्ट से नर्क दंड तेणु सबु मुनि ऋषि तपस्या करती जे नर्क दंड केमिति न भोगिबू तेणु से जोगरे बसती ध्यान बसती प्रभु को भजन करती चिंतन करती अधर्म मार्ग को छाड़ी धर्म मार्ग में जाती कहीं ये नर्क दंडटा बहुत कष्ट तेणु से ये जोगी मुनि ऋषि मैंने ताही करती हेले ये मनीष सबू जाने जे या कले अधर्म हम अन्याय हम पाप हम तथापि से अधर्म कर से नर्क भोगिबार समस्त रास्ता को परिष्कार कर दिए तेणु ताकू नर्करू कहीं भी उद्धार करि पारंतिनी तेणु आज कली जेते प्रवेश करिगले समस्त भितर यही भाव में समस्त मनोभाव आसीगला जोटी गुरु गुरुजन मान को भक्ति करुले से भक्ति सब चलीगला एठी कई गुरुजन रहिलेनी गुरुजन को उपहास कले गुरुजन को पिटिले बाड़ेले खाइबा कथा नुहे जहाँ पीवा कथा नुहे ताकू मध्य निशा पान कले मद पीले बेश्यागमन कले एमिति अनेक अनेक कुकर्म करने को ए मनीष पछेलानी जो मनीषर ज्ञान थिला दिव्य ज्ञान जो मनीषर दिव्य ज्ञान थिला से दिव्य ज्ञान केवल एमिति ही लागिला से दिव्य ज्ञान को हरई बसी कौन कला ना असदाचरण कला छोट छोट पिला को मध्य असदाचरण करने पछेलानी तेणु ये सब केवल कलीर प्रभाव ही है तेणु कलीर प्रभाव रक्षा पाइबा को हेले कौन करवा दरकार से कथा केबे चिंता कलानी आज जगतर नाथ जगन्नाथ विराजमान करिसेंती कली जुगरे नीलगिरी नीलकंदर रे महोदधि तीर रे नीलाचल धाम रे सार वैकुंठ नीलय वैकुंठ सूक्ष्मपुर वैकुंठ सिद्धपुर वैकुंठ मर्त वैकुंठ अमर्त वैकुंठ पाताल वैकुंठ गोलक वैकुंठ एत वैकुंठर जी अधिकारी सबु वैकुंठ को त्याग करी आज दारुभूत मुरारी ही बसिछंती बड़ देउल रे ना कली जुगरे कली कहिछि प्रभु आपण जेतेबेले सत्य त्रेता द्वापर रे ये तीन जुगरे सत्य त्रेता द्वापर ये तीन जुगरे आपण जेतेबेले सेमानकु सम्मान देइछंती सत्य जुग को सम्मान देइछंती त्रेता जुग को सम्मान देइछंती द्वापर जुगरे सम्मान देइछंती कली जुग को ये कली जुग को मध्य सेतिकी सम्मान मिलवा दरकार तेणु ए कली जुगरे जमिति मो प्रति जमिति किसी अन्याय न हुए सेमानकु जेतिकी सत्य जुग त्रेता जुग द्वापर जुग को जेतिकी आपण से राजनीति करने जहाँ जहाँ दरकार ताको आपण कहिथिले जे सेमाने केमिति प्रकार राजनीति करिवे केते वर्ष राजनीति करिवे सेमाने काम कले सेमानकु आपण से कर्म करने आपण जणैथिले सेमाने कले हेले मु जेतेबेले मोर राजनीति करी सेतेबेले जेमिति आपण कि कौनसी हस्तक्षेप करेनि मोर राजनीति आपण हस्तक्षेप करेनि ये हूँ ये कली जुग एठी समस्त जीव जगतर परीक्षा हुए एठी मनीषर परीक्षा हुए एठी किए काच आउ किए कांचन एठी परीक्षा हम प्रभु ए कली जुग गोटे परीक्षार समय काच कांचन एठी धरा पड़ जिवे तेणु आपण मो कार्य हस्तक्षेप करिवे नाही तेणु प्रभु कहिथिले जेमिति समस्त कार्य मु सहयोग करिछि
समस्त ए सत्य त्रेता द्वापर ये तीन जुगरे मु सहयोग करिछि सेमिति तुमको मध्य सहयोग करिबि कहीं तुमको मु दायित्व देइछि जे समस्ते जेतिकी दिन भोग करिवे जार जार जेतिकी समय अछि सेतिकी दिन भोग करिवे तमे मध्य सेतिकी दिन भोग करिवो तेणु तमे जदि सेतिकी दिन भोग करिवो ताले तुम कार्य मु काहीकि बाधा सृष्टि करिवि आ ता छड़ा ए कली जुग गोटे एमिति जुग जे जो माने प्रकृत रे कहउछंती जे मु भक्ति करूची मु जोग करूची मु ध्यान करूची मु प्रभु को भावना करूची प्रकृत रे सत्य कि मिछ एठी से धरा पड़ी जिवे सत्य जुग रे तपस्या करुथिले यज्ञ करुथिले से यज्ञ कार्यक्रम रे कौन होउथिला ना सत्य थिला धर्म थिला न्याय थिला आउ भाव थिला भक्ति थिला प्रभु प्रति भाव थिला भक्ति थिला गुरुजन प्रति सेवा थिला तेणु सत्य जुग ता जेतिकी समय आनीला से समय भोग कला त्रेता जुग मध्य सेमती भोग कला तेणु कली कली रे हस्तक्षेप मु काहीकि बा करिवि हे कली तमे जेतिकी दिन समय आनीछ तुमे सेतिकी दिन ही रहिवो आ तुम कार्य मु बाधा सृष्टि करिविनी मु दारुभूत मुरारी हेई ए मर्त्य नीलगिरी नीलकंदर रे विराजमान करिवि चका चका आखि करी देखुथिबि आउ कहार डाक मो कान को शुभिबनी से लोकर डाक मो कान को शुभिब जो माने भावर सह डाकुथिबे ये 25 प्रकृति से मानको आयत्त करि परिबनी ये मनर कथा को सुमनर कथा को शुणी से माने कार्य करुथिबे 25 प्रकृति 5 मन को एकत्र करिवे समस्त को एकत्र करिवे जे मन जहाँ कहब ये प्रकृतिगण माने समस्ते से कहते तेणु जितेबाला से समय जिते 5 मन 25 प्रकृति एक हो गोटे लय आसीज से लय रे मते डाकिब सेतेबेले मु जाई ता कथा शुणिबी आ सी केबे कलीर प्रभाव रे जेमिति न आसीबो सी केबे कलीर प्रभाव रे आसीबोनी जे सत्य न्याय धर्म पथरे चली आउ एक लय रे से मते ध्यान करिछि 5 मन 25 प्रकृति को एक करी मते जे संपूर्ण भाव में ध्यान करिछि संपूर्ण जी डाकिछि मते मु ता डाक निश्चित शुणिबी आउ ता पाखकु कली तमे केबे जाई परिबोनी तमे केबे ता पाखरे प्रवेश करि परिबोनी प्रभुंकर ए कथा कली शुणिथिले सेतेबेले आ कली कहिथिले ठीक अछि प्रभु जेमिति कि पहाड़रू पत्थर कटा है कि काटी 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 गोटे मूर्तिटे तैयारी करा हुए सेमिति मनीष को सही भली भाव परीक्षा देवाक पड़ो मनीषटे गढ़ा ताकू केते कष्ट सहिबा पड़े जेमिति गोटे पत्थर अच्छी से पत्थरटा को आम काटिकी ताकू गोटे मनीष आकृतिर करवा से मनीष आकृतिर करने को आमको केते परिश्रम दरकार कि नहीं निश्चित परिश्रम हम कहीं पत्थरटी को प्रथमे काटिबा तापर तार आखि बागेवा तार नाक बागेवा तार पाटी बागेवा तार हाथ बागेवा तार नख बागेवा ये समस्त तैयारी कर सारा पर संपूर्ण मनीषटीए है किंतु सी जो जेतिकी पहाड़ खाइब से पत्थर जेतिकी पहाड़ खाइब निहाण हाथुड़ी जिते पहाड़ खाइब से पहाड़ को सहिला बोली सीना सी आज गोटे मूर्तिटीए हो पारा मनुष्य आकृतिर गोटे रूपटीए पाइला तेणु जे पर्यंत आमे आघात न पाइबा जे पर्यंत आमे कष्ट न सहिबा से पर्यंत आमे गोटे मनीष हो पारिबानी जी जेते सहिची सी सेते पूजा पाइछि तेणु कलिजुगटा गोटे परीक्षा समस्त गोटे परीक्षा जे किए केते परीक्षा रे मार्क रखि पारुछि जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत आमे प्रति मुहूर्त परीक्षा दौरान सकाळू उठिले आमको कौन करने को पड़ो तापर उठी सारिबा परे कौन आमर कार्य रहिबो कौ समय कौन केतेबेले करवा ताकू सब निर्घंट हवा दरकार गोटे मनीष तार प्रतिदिन गोटे निर्घंट करिवो जे एई समय एया करिवि एई समय यांक पाई एतिक समय देवी तांक पाई सेतिक समय देवी कहा प्रति जहाँ प्रति समय दबा कथा जहाँकि आम संसार को आसी जहाँ प्रति जी दायित्व आम आसती जे क्या केते समय दबा
ସେତିକି ସମୟ ଆମେ ଯଦି ନ ଦେବା, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ସମୟ ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ଇଏ ମାର୍କ ଆମର କମିଗଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଆଜି କେତେ ମାର୍କ ମୋର କମିଗଲା। ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମଣିଷଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ମାନେ ତା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ମା ଧରିତ୍ରୀର କିଛି ଋଣୀ ଅଛି। ସିଏ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଯେଉଁ ମା, ତାର କିଛି ଋଣୀ ଅଛି। ବାପା ତାଙ୍କର କିଛି ଋଣୀ ଅଛି। ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଋଣୀ ଅଛି। ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଋଣୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଋଣକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମକୁ ଶୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଋଣକୁ ଆମେ ଶୁଝିବା, କେତେବେଳେ ଶୁଝିବା ନା ପ୍ରତିଦିନର ପରୀକ୍ଷା ଆମର। ପ୍ରତିଦିନ କାହାର କେତେ ଋଣ ଆମେ ଶୁଝି ପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଜି ବାପା ମାଆଙ୍କର କିଛି କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେନି, ଯେ ମୋ ବାପା ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ, ମା ଖାଇଲା କି ନାହିଁ, ସେ କଥା ଆମେ ଆଜି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ସେଇଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ମାର୍କ କମିଯିବ। ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥା ଦିନେ ମନେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେକୌଣସି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପାଠ ଶିଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଦିନେ ମନେ ପକାଇଲେନି, ସେଇଟା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାର୍କ କମି ଯାଇପାରେ। ଧରଣୀ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଋଣୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମାଟି ପ୍ରତି କିଛି ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ମାଟି ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦରକାର? ଏଠି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଯାଇ ମା ମାଟି ଖୁସି ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ମୁଁ କେତେଟା ଗଛ ଲଗେଇଲି, କି ଗୋଟେ ଧାନ ଫସଲ କରିଛି, ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମଞ୍ଜି ବୁଣିକି ଆସିଛି, ତା ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ। କାହା ପ୍ରତି ନା ମା ମାଟି ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ। ସେ ମା ମାଟି ଯାହା ଆମକୁ ଦେଲା, ଯେଉଁ ଧାନ ଫସଲ ଟିକେ ଦେଲା, ସେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଲୋକ ଭିତରେ ବିତରଣ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ନା କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯାହାର ଯାହାର ଋଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଋଣ ଆମକୁ ନ ଶୁଝିଲେ, ଆମେ ଯଦି ନ ଶୁଝିବା ତାର ଋଣୀ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଏଠି କଳି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ରାଜୁତି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି କହିବେନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଚକା ଆଖି ମେଲି ଚାହିଁଛନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ନ କରୁଛି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି କରୁଛି, କିଏ ଛଳନା ଭକ୍ତି କରୁଛି, କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ମୋତେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି, କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଯାହା କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ତାକୁ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି କିଏ ଯିବ, ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କିଏ ଯିବ, ପ୍ରଭୁ ତା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାନ୍ତି। କାଲି ପ୍ରଭାତଠୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏଇ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସିବେ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଏଇମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ତୋର ଡୋରି ଲାଗିଗଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଡୋରି ଲାଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଆଜି ମୋର ଏଇ ଭକ୍ତ ସବୁ ଆସିବେ, ସେଇମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ, ସେଇମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ କ'ଣ, ସେଇମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କେମିତି ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତି, ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି। ତୋ ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ତୁ ଏଇଠିକି ଆସ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ତାର ହୁଏ। ସେ ଭକ୍ତିରେ କେତେବେଳେ କିଏ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଏ, କିଏ ତ କିଏ ପାସ୍ କରିଯାଏ। ଚୈତନ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁମନକୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ସାରା ଦେଲାଣି। ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ତ୍ରାହି ମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଂ। ମହାବାହୁ